guys, morning. Back to Cube again. Rest back guys, rest back dahil naputulan, nasiraan ng reel. Baka madali ang dory ngayon, pero ito set up ko pang bangus muna. O sige guys, update na lang mamaya pag nakahuli ng dory o bangus. So guys, pang bidbid ako, gamitin ko yung aking silyon. Pag ano, pira ka naman. Pag unatin muna, pakiramdaman mo. Laban sa karapatan. Oh, kunin mo na. Kunin mo. Laban sa digmaan naman yun sa'yo. Strike guys, strike. Uy, bangus guys. Bangus. Panalok. Guys, oh. Yung sinalok ni Lola. Yan, oh. Yan sinalok ni Lola. First cuts. Yan, first cuts dito sa Cube. Okay, guys. Yan, guys. Yan. Oh, kamukha ng bangus yung humahawak. O sige guys, sige, palagay na yan. Baka magka-dikit ang mukha nyo. Oh! Ay, nako. Batukan kita. Strike guys, strike. Bison guys. Bison. Ma! Ayun! Putol! Guys, hindi nakuha guys. Putol ang taga. Ayan oh. Baka dory guys. Strike oh. Strike. 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 Palalo. Yan guys. Oh, sug mo na munang Wag muna. Wag muna. Oh, sige. Okay, ay. Strike. Oh, landed on the net. In the net. Oops. Yan guys, oh. Oop. Yan guys, kamukha ng ni Lola. Ayun oh. O dito na siya dahil guys, lalagay na siya sa baba. O yan oh. Ayan. Okay.
Strike guys, strike. Ayun o. Kawala. Strike. Oop. Pison guys. Maliit. Medyo 4 sa kilo. Oh. Ay dali naman. Yun mo. Yan guys. Okay. Yan guys, ganda sukat. 4 piraso sa kilo. Ayun o, guys. Ayun, mayan o. Katsulula. Mayan. O yun o, katsulula. Katsulula. Yan o, laki o. Laki ng mayan. Sige, kunin na yan. Tilapia guys. Tilapia guys. Strike tilapia. Yeah. Bulinggit guys, bulinggit. Taga. Hawakan mo na isda. Yan. Strike. Iya. Tapos ni guys. Pisilan. Pisilan. Lumilipad pa. Lumilipad. Lilit. Ayan guys oh. Lilit. Pwede na. Ilapit mo pa. Strike guys, strike. Bulinggit bangus. Strike. Strike bangus. Bangus. Ayan guys, bangus oh. Bangus. Yan ang bangus. Bangus. Yan ang bangus. Pisa si Lula. Oh. Nagdo-drag ba? Sige. Nagdo-drag. Sige. Dali. Oh, sige. Pisa mo. Dali. Sige. Pisa mo. Oh, sige. Oh, sige. Dali. Sige, pas-pasan mo lang. Taas mo grad taas mo yan. Taas. Baba, taas. Pagbaba, yun si pihit. Yan. Baba, pihit. Yan.
O baba, pihit ano. Pihit, bilisan, baba, bilis. Jesus. Bilisan, Jesus. Huwag yan, bilis. Oo, tira. Oo, sige. Dandahan. Dandahan. Diyan guys, oh. Okay. Wow, huwag kang pilitin. Haya. Ganyan mo lang. Guys, okay, maganda guys. Sukat guys. Di, dandahan lang. Huwag mong ano yun. Baba mo lang. Di, huwag mo lang. Lalay lang. Laro ka lang. Huwag mong ano. Huwag mong magpihit ha. Huwag kang magpihit. Oops. Yan. O yung si Lola, hirap na hirap si Lola. Oh. Sige, punta rito. Sige, punta rito. Punta na rito. Yahoo! Okay. Guys. Sudah mabalik. Huli si Lola. Yan, bangus guys. Okay. Guys, strike. Prison. Guys, prison. Maganda sukat. Yan. Okay. Listen guys. Bangus. Yes, bangus. Oh, meron. Bangus. Ayan o. Oh. Ayun guys, oh, bangus. Pison guys. Pison. Ayah. Lihat guys. Lihat. Hindi naka-video. Begin. Strike. Oh. Ito, delikado ito. Itong delikado. Malaki to. Malaki. Strike guys. May sukat.
Hindi ko alam kung ano ito. Pating, barakuda. Tumalon siya, yun lang pala kalaki. Yun lang pala. Lakas. Iya. Woo! Tumalon ka. Barakuda. Halimaw. Mamaw. Yung video mo, aya. Nah, bateria. Bangus. Iya. So, mamaya tayo. Maghanap ko. Yan na, maghanap ko. Mamaya pwede mamaya. Sa malayo naman. Bilisan mo yun. Ay, nako. May nakabidyo na to. Bilisan mo yan. Dito yan eh, isda na yun eh. Kasi napakano mo naman na ito. Ay, dako. Ay, di ka na. Inasimula kaya. May nade mo dyan. Di ka na. Sus. Laki. Grabe. Hindi yung ano, yung doon. Malaki rin yun. Oh, touchdown. Touchdown. Okay. So guys, alas 5 na. Uwian na guys. Ayan o, lulubog ng araw na. Yan, lubog ng araw.
Nagliligpitan na. Walang nadaling dory guys. Walang nadaling dory. Kaya bangus na lang ang aming nahuli. Ayan o. Pero good size ang bangus natin guys. Ayan o. Yan. Mayroon ng pang-ihaw, mayroon pang sigang, kamatisan o sampalukan. O yan, or boneless. Ayan guys oh. Galing. Sige guys. See you. Papakilo pa namin to. Re-rest back pa rin kami doon sa Dore. Kasi yung kasamaan ko isa, si Katik-Tik ay naputulan. Sige guys. Takob. Kalong, Valenzuela. Ito lang huli, walang huling Dory. Bangus na lang ang hinuli. Okay. Okay. Yan yung isang piraso, 1 kilo. Ilan yung dalawa? Dagdag yung isa pa. Kulang na lang kung isang ano? Isang guhit lang. Isang guhit, 1.9. Oo. Bali na yun. Galing, ano? Okay. Lahat. Yan. Ako. 3 and 1/2 na lang. Tama? Okay. Yan ang uli namin lahat ngayon. Okay. Thank you guys. Dito ko yung gamit niya.